guys. Papalaban na naman tayo guys. Ayan o. Sinutor na lang namin kay 10 box lang naman. Sabi ko motorin na lang natin. Sama mo na tong isa. Okay lang? Hindi ka ba mabigatan? Inside my door. Hello. Could you see me looking for? 'Cause I wonder where you are. And I got to knock you too. Ah? Hello. Dilata. Dilata. Yan, dalawang motor kami. Isa, dalawa. Ito sana yung pagdadalan, sobrang laki. 10 box lang yung pangarga. Kaya inutor na lang namin. Aon.